भारत सरकार सहित त्रिपुरा राज्य से अनुमोदित बाया पर पंकाल एनजीओ के प्रबंधन में पिछले 5 अगस्त मंगलवार को शिवभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा के अंतर्गत दुर्लभ भगड़ा आदर्श कृष्णनगर गांव में विष्णु प्रिया मणिपुरी महासभा की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष शुक्ला सिन्हा के निवास पर भव्य तरीके से एनजीओ का छठा स्थापना दिवस मनाया गया। एनजीओ की अध्यक्ष अनुभा सिन्हा और सचिव मौसमी सिन्हा साथ ही एनजीओ की महिला सदस्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम का संचालन दुलबछड़ा सीवीपी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य देवाशीष सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट लोगों का परिचय भी कराया गया। उपस्थित लोगों ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि महिलाएं सर्वशक्तिमान गुणों की अधिकारिणी होती हैं। विशेष स्थान पर वे माता पत्नी बहन होती हैं और यहां तक कि देश की रक्षा में भी स्वयं को संलग्न करती हैं। एनजीओ की तरफ से नई पीढ़ी के लिए संदेश दिया गया कि वे नशा से संबंधित चीजों को छोड़ें और मोबाइल के इस्तेमाल को कम जरूरी कार्य करने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय के लोगों को अपनी संस्कृति, कला और समाज की महिलाओं की आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर होने के लक्ष्यों पर विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं। छठे स्थापना दिवस के अवसर पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय के अभिनेता विष्णु सिन्हा, कलाकार ऋषिकेश सिन्हा और नीट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए प्रीतम सिन्हा को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मनोरंजन सिन्हा, दरगाह बंद जीपी के पूर्व अध्यक्ष हेमचंद्र चैटर्जी, शर्मिला सिन्हा और गांव की महिलाएं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। আজকের যে সভা, এই সভার উদ্দেশ্যটা কি? আজকে আমরা 6th ফাউন্ডেশন ডে সেলিব্রেট করতেছি। আমাদের এনজিও ব্যাপার পাঙ্কাল, এটা হলো উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের গ্রুপ। আমরা এটা অল ওভার ইন্ডিয়া রেজিস্টার্ড আছে, এটা ত্রিপুরা থেকে রেজিস্টার্ড করা আছে। আর আজকে আমরা দুলভছড়া এখানে এসে আমরা এটা সেলিব্রেট করছি। আমাদের অরিজিনাল ডেটটা হলো 12th অগস্ট, কিন্তু আমরা 4-5 দিন আগে এটা সেলিব্রেট করছি। এখানে যে মণিপুরি, যে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি যে এখানে জনবাসী আছে, ওদের সঙ্গে মিলে, সব মহিলাদের সঙ্গে মিলে আজকে এটা সেলিব্রেট করতেছি। কততম সেলিব্রেশন আজকে? এটা হলো 6th ফাউন্ডেশন ডে। 6? হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনারা নেক্সটে কি এই চালিয়ে পরিচালনা করতে চাইলেন? আমরা এটা আমাদের যে এনজিওটা প্যান ইন্ডিয়াতে আমরা রেজিস্টার করছি, দর্পণ। তারপরে আমরা চাইবো যে উইমেনগুলো যে ইকোনমিক্যালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোক, আর আমাদের যে সমাজের যে কৃষ্টি কলা, আমাদের যে ট্র্যাডিশন আছে, ওটাকে নিয়ে আমাদের উন্নতির দিকে আগ বাড়াবে। মডার্ন আর ওল্ড দুয়োটা ব্যালেন্স করে চলবার আমাদের উদ্দেশ্য। আচ্ছা, যুব সমাজের মাধ্যমে কিছু যুব সমাজে কি? যুব সমাজের আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে সোশ্যাল মিডিয়া আজকালকে প্রচলন, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ভালো জিনিসটা শেখা আর নেগেটিভিটি থেকে দূর থাকা। আর এখন এআই যুগ আর মডার্ন বহু কিছু এডুকেশন সিস্টেম আছে, ওটা অ্যাডপ্ট করে আরও উন্নতি, আমাদের জনজাতির উন্নতি হবে। তারপরে আমাদের দেশের উন্নতি সম্বন্ধে চিন্তা করো। আর বাজে যে নেশা আছে, তারপরে যে যুবকগুলো যে নেশাগ্রস্ত হয়, আর আমাদের যে নারীরা আমাদের একটা রোল আছে কি, আমরা ওদেরকে ভালো রাস্তায় নেওয়ার চেষ্টা করব।